Salutare, salutare! Îl mai știți pe Alex cu al său Passat B3 modificat? Astăzi ne-a făcut o vizită la garaj. De ce a venit? Pentru că i s-a defectat trapa, ne-a dus alta de la dezmembrări de altă culoare. Noi am vopsit-o și astăzi a venit să o montăm sus. Hai să vedem ce a ieșit. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Încet. Stai un pic să văd dacă trece buza. Stai. Nu te grăbi. Da, dă-i. Încet. Da. E ok, da. Trece. Super, da. Bun. Un
Un pic mai în spate, mai mere. Hop, ok. Așa. Perfect. Mă, Alex, ai putea să o lași aici la noi la garaj? Nu ți-o mai dăm, rămâne a noastră aici. Te mai gândești. Vopseaua s-a uscat, totul este ok. Mașina este în garaj. Alex deja s-a apucat să demonteze plafonul. Plasticul de pe stâlp e jos și uite cheaderul. Și e jos. Bun. Și cel de pe spate. Da, fierbe. Afară cu el. Aici avem cheaderele noi. Cele noi care sunt vechi. Da, dar măcar sunt în stare bună, uite acolo. Nu scrăpate, nu-s rupte. Și tu dai încolo pe el să vezi. Pentru că cheaderul acesta a fost luat de pe un combi, a fost puțin mai lung, de aceea trebuie să-l tăiem în zona aceasta. Da, l-am adaptat cumva. Sperăm să nu mai intre apă în mașină. Începem reasamblarea.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just living up. Don't be scared. Și acesta a fost și videoclipul de astăzi. Mulțumim că te-ai uitat până la capăt, ai avut răbdare să vezi cum am schimbat trapa lui Alex. Dacă vreți să vedeți videoclipul complet cu prezentarea mașinii lui Alex, acest frumos Passat B3, aveți linkul în descriere. Pe noi ne găsiți și pe Facebook, Instagram, TikTok. Până data viitoare noi vă salutăm, toate cele bune, pa, pa!